Welcome to my channel guys. Nagkakauban karon guys si Kuan guys si Alfredo Amay Pabalati vlog. Ang sa ka usa ganin nimo nga page ganin nimo gaw? Alfredo Pabalati vlog. Oh, katong usa ba? Team Abloy. Please like and Team Abloy og Alfredo Pabalati vlog. please follow and subscribe Team Abloy and follow multi-man gakuyog ron diya sa usa ka kabundukan nga liblib nga lugar tama ani nga adventure ta aning mga atuang mga vlog ba sus para makakita ta ginagmay sinti mo sudlo na tuning mga kuan kining mga bukid ba nga liblib kayo ba. Peace kayo ang lugar. Friendly kayo, fresh air, tahimik, quiet, people living or urban area, urban village. So, guys, gakuyog karon si Palos Multiman ug si Team Abloy Amay Pabalati vlog. Ayan guys, Yan, amiron guys. Bag-urang pista diri yawa. Ha? Mayong buntag. Buntag hapon murag magbuntag pistod na wana na. Nakuha naman kuan ni. Nakuha naman kuan ni na. Pabalati pud ni. Pagumangkon po ni. Pagumangkon ni mo.